मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज संडे है और मैं आप लोगों के साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूँगी। चलो जी, बेगम साहिबा अभी सो रही है। बेगम साहिबा छुट्टी का दिन है तो आज काम भी काफ़ी करने वाला है। ठीक है, इधर देखो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं, बुरा हाल हो गया। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, काम करना है, नाश्ता भी करवाओ मुझे। छुट्टी का दिन है, मैं उठ गया हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचना, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करवाओ बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नींद भी बहुत आ रही है, आज छुट्टी है। और अभी देखो कमरे की हालत देखो, बहुत मुश्किल से उठाया है इसको। अब जल्दी से ना नाश्ता बना दो यार, बहुत भूख लगी है, 10 बजने वाले हैं। तो मैं जल्दी उठने वाला बंदा हूँ, तो ये अब मैडम साहिबा को अभी उठाया तो अभी भी ड्रामे कर रही है, उठने का नाम नहीं ले रही। चल यार उठो, और कमरे की सफाई भी करनी है तुमने। यार जो मर्ज़ी बना देना, बस ना बना दो, भूख बहुत लगी है। ओके जी जनाब, अब हम लोग बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में हम लोग क्या खाएंगे? आपको पता है कि हर घर में ऐसे दूध को गर्म करके उसके ऊपर से जो उसकी मलाई होती है वो उतार लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका घी बनाते हैं। तो आज हम लोग नाश्ते में खाएंगे पराठे। वैसे हम लोग पराठे बहुत ही कम खाते हैं, तो अक्सर औकात हम लोग संडे को वैसे पराठे बना के खा लेते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं पराठे। आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बंदे की रूटीन अलग होती है और हर बंदे का टेस्ट अलग होता है। बहुत सारे लोग डेली रूटीन में ही पराठे खाने पसंद करते हैं। मेरे साथ अपनी रूटीन को लाजमी शेयर कीजिएगा। हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारग हो चुके थे। आज फिर किचन की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि किचन को साफ़ सुथरा रखना भी हम औरतों की ज़िम्मेदारी है। वैसे भी मुझे ज़्यादातर किचन साफ़ सुथरा ही पसंद आता है, क्योंकि अक्सर मैं कुकिंग करने के बाद फ़ौरन किचन साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। और संडे के दिन तो वैसे ही हर बंदे की अच्छे से सफाई होती है, इसी तरह मैं अपने किचन की भी बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि संडे के रोज़ बहुत सारे काम निकल आते हैं। घर की सफाई, वॉशिंग मशीन लगाना, घर में कुछ स्पेशल बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अपने रूम की सफाई करना, तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि इसके बाद ही मैं अपने रूम को साफ़ करूँगी। किचन में मैंने चूल्हे को तो अच्छे से साफ़ कर लिया, अब सिर्फ बर्तन वाश करने वाले रह गए हैं। वैसे मुझे बर्तन वाश करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था शादी से पहले, क्योंकि मैं हर काम कर लेती थी, लेकिन मुझे बर्तन वाश करना पसंद नहीं था। अब तो खैर मैं हर काम करने लग गई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी शादीशुदा लाइफ के मुतल्लक बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो हम लोग शादी से पहले नहीं करते, लेकिन ससुराल में आके आप लोगों को वो करने पड़ते हैं। और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ससुराल में आके मैनेज करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। क्योंकि अगर आप लोग एक सिंपल सालन बनाने को ही ले लें, तो जब आप लोग वही चीज़ को ससुराल में आकर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग आती हैं। बात अहम ये है कि आप लोग उसमें ससुराल वालों को भी रखें और अपनी चॉइस को भी रखें। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि आप लोग खुद को टोटली चेंज कर लें। मैं इस बात से भी इत्फाक करती हूँ कि ससुराल वालों को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं, बहुत सारी चेंजिंग हमारी लाइफ में आती हैं। इसीलिए मेरा कहना यही है कि ससुराल में भी हर बंदे को अपनी बहू के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि एक ही बंदा कुर्बानी दे। ऐसे ही मुझे भी अपने ससुराल में बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं, और सबसे बढ़कर आपको ससुराल में कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलना चाहिए जो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ससुराल में आपको बहुत सारे दोस्त मिलें। और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग उन लोगों के साथ वैसा रवैया इख्तियार करें। मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग अपने आप को सही रखेंगे, उन लोगों का एहसास करेंगे, तो ससुराल में आप लोगों की इमेज बहुत अच्छी बनेगी।
کیونکہ سسرال میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کو چاہیے وقت کی پابندی، کیونکہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے گھر بے شک لیٹ اٹھیں، ٹائم پر ناشتہ کریں، کوئی کام کریں یا نہ کریں، آپ کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، لیکن سسرال میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہی چیز بہتر کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کریں اور ٹائم پہ ہر کام کریں، کیونکہ سسرال میں آپ لوگوں کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی کہ آپ لوگ جب جی چاہے اٹھ رہی ہیں، دل کیا کام کر لیا، کیونکہ اسی وجہ سے آپ لوگوں کے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ رشتوں کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے لڑکی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ قربانی دے دیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کی ہر غلط بات کو برداشت کریں، ٹھیک ہے، جس بات پہ آپ ٹھیک ہیں آپ لوگ ان کو بولیں، اور ویسے بھی سسرال والوں کو بھی تھوڑا بہت مینیج کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام لڑکی کے اوپر ڈال دیں، یہ بھی ہے کہ سسرال میں آ کے ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کے گھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک کام کر لیا ہے، جیسے کہ واشنگ مشین لگانا، ایک سسٹر وہ کر رہی ہے، کوئی اور کوکنگ کر رہی ہے، لیکن سسرال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو ہر کام کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کام کو اچھے سے مینیج کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سسرال میں اپنے شوہر کو مکمل توجہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر صرف سسرال میں اچھے سے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے شوہر کو اگنور کر دیں، کیونکہ ہر فیصلے میں، ہر بات میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اجازت لیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ہر کام کو ان سے پوچھ کے کر لیں گے تو اس سے ان کو خوشی بھی ہوگی اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر آپ وہی کام ان کے اجازت کے بغیر کریں، کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن اگر آپ اسی کام میں کرنے سے پہلے ان کی اجازت لیں گی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ سسرال میں آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی قدر کریں اور ان کی باتوں کو اچھے طریقے سے مانیں، ان کو اگنور نہ کریں کہ ہم لوگ کے سسرال کو مینیج کر رہے ہیں، کیونکہ اچھا شوہر تب ثابت ہوتا ہے ایک بیٹا جب آپ اس کے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں، اس کی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، اس کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہر کام کو اچھے سے مینیج کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مطلب آپ کا ہسبینڈ تھکا ہارا کام سے گھر پہ آتا ہے تو آپ لوگ شروع ہو جائیں کہ گھر میں یہ ہوا، ٹھیک ہے آپ لوگ ڈسکس کریں اس کے ساتھ، لیکن ایک وقت کے حساب سے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، اس کے کھانے کا، ہر چیز کا، کیونکہ اگر شوہر آپ سے خوش ہے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگ میری باتوں پہ عمل کریں اور خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔